जय जगन्नाथ नमस्कार शुभेन्द्र कुमार शतपथी सांबादिक आज शुभम टीवी कुनी कुनी सांबादिक माने नयगढ़ जिलार एक पहाड़ को बा जंगल मध्य को जाइछन्ति से को रास्ता देखी जाइछन्ति कौन कौन सब पाइछन्ति ता विषय आसतु आपण माने देखिए। एठू आरंभ हो जंगल देखिए दिशा मिसिक जा एका एका पलान कौन है से तो मुझे कहूली डिकुना आगू चले अरे डिकुना ना डरो जदे जानना चालू ना आगू चला आगू चला आगू चला आगू चला कौन जीवा ना जीवानी डिकुट कुमार दाल तो आगू जा कुमार दाल तो आगू जा कुमार हमर साहसी जिम पिला से आगू जीवा आउ से पुडा आउ कहार टोन सुना हला ओटे कि जा चलो जिम बॉय आगू किछि बाटा जाई जा तापर हम जाउ छु कोड डेइला तापर मुंडे नीचे डरो जदे कहला लांगुला नरसिंह देखो ए रास्ता चलो 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 चल मु चल छि चलो जय सीधा गोटे ना नसे चलो हो गले ए पार्टी तुंड करी गले सुन डर जिवे हला जय जगन्नाथ जय तो चलो 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 ए बाल कौन डरबे हनुमान हेले कौन डरबे से गोटे मांगड़ से डेनी पड़े तू चलू कुमार से आमे बाहरिलु एबे तू एन डरले चले कुमार किछि नै डरिले डरिले सेमती डर लागिबो आज्ञा ना डर सब ताली बजाऊ थाओ ताली साउंड सुनले से माने बेसी साउंड सुनले डर जिवे पा चलो चल अरे आसे ईसा कौन हला चलो 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 ये देखो ये गोटे नलकूपटे भी अच्छी छोट नईटे माने पानी बाहर ताले सेपटू जीवार थिला ना कुमार एटा भूल रास्ता डी
ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଆଉ ଚାଲ ସେପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ୍ କର। ଆଉ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲେ ମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋକିବ। ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବ ମାନେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋକିବ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଏ କୋକିଶାଳୀ ଭଳିଆ ନା କୁକୁର ଦେଖି ଦେଖି। ହଁ ହଁ ଚାଲ 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 ସେପଟକୁ। ଏଇପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ଦେଖ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ହଁ ବ୍ରୋ ତମେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ମାମୁଙ୍କର କଣ ଡେଲି ସେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ବୋଧେ। ଚାଲ ଚାଲ ଯୋଉଠି ସେଇପଟୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ସିଧା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତ ରାସ୍ତାରେ ପଳ ପାଇଛ ଦେଖେ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାଲ। ନା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନଥିବ ସେଇପଟୁ ଚାଲ ଯୋଉପଟୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇପଟକୁ ଚାଲ। ପୁଣି ସାର୍ ସେଇପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯିବେ। ଚାଲ 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 ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍। ନା ନା ଆପଣ ଅଛି ନା ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ। ପୁରା ଗଲେ ବେଶୀ ଲାଗିବ। କଣ ହେଲା ଆମେ ଆସିଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି। କଣ ହେଲା ଟିକନ ସେ କଣ କରୁଛି ଘର କରିବୁ ଚାଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଏପଟୁ ତ ଆସିଥିଲୁ। ନଈଟା କୋଉଠି ପଡୁଛି। ରାସ୍ତାଟା ପାଉନି କୁଆଡେ ଗଲା ରାସ୍ତା। ୟେସ୍ ହଁ ଏମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ନା ଏମିତି ହାତଟା କରିକି ଏମିତି ଆସିପାରିବ। ସରିଲା ପତଳା ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିନଥିଲେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ବିଷୟରେ ଡେଉଁଥିଲା ଏଇପଟେ। ତାହେଲେ ଏଇପଟେ ଆସିଲା ପୁଣି ଟିକୁନ ଏ ତ ନାହିଁ ପାଣି ତ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଆସନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଭିତରକୁ। ହଁ ଚାଲୁନ ଦେଖିବା କାଳେ କିଛି ଥିବ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ।